10,000 14,000 20,000 कोटी 22,000 कोटी टका यदि कर्णाटक कांग्रेस गवर्नमेंट दे पाउची तेलंगाना गवर्नमेंट दे पाउची पंजाब गवर्नमेंट दे पाउची ताले आंध्र गवर्नमेंट भी देइची ये समस्त दउछथि ताले आमे कहीं आमे आज जो बैठक होता दी जन सीओ कंपनी टाटा पावर तो पचरा गला कहीं आप एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड करमको ओईआरसी कही ओईआरसी रेगुलेटरी कमिशन आमको निर्देश देता आईन में लिखाई मगर जदि लिखाई ठीक अच्छे तो दिल्ली रे से भी रेगुलेटरी कमिशन अच्छी अन्य राज्य मान भी रेगुलेटरी कमिशन अच्छी से मैंने कौन लिखिं टाटा पावर भी सेठी काम कर दिल्ली रे अन्य राज्य भी काम कर तो दिल्ली रे आपण जदि गोटे यूनिट आपण जदि घरे कनेक्शन नहीं तार लोड फैक्टर टाक आप नि कि मु गोटाए किलोवाटर लोड फैक्टर रे मते सिक्यूरिटी डिपोजिट करिया पड़ला प्रथम कले तापर आपण घर को इलेक्ट्रिक आसला जदि 1 किलोवाटर ऊपर को आप व्यवहार करिसंती ताहले जेतिकी व्यवहार करछन ता पई एक्स्ट्रा सिक्यूरिटी दवापे पड़े एवं जो एक्स्ट्रा सिक्यूरिटी दवापे पड़े सेटा को बेसिस रे होची दिल्ली रे कोन होची 4 मास रा गोटे एवरेज नौचंती एवं जदि लोड फैक्टर को से माने क्रॉस करछन तारे 4 किलोवाट जणे नेइची 5 किलोवाटर से व्यवहार करछि ताले 5 किलो आउ गोटे किलोवाटर से किलोवाट पिछा 600 टका से माने आदाय करछंती से माने एक्स्ट्रा मागिबे आपन को लिखिबे एई मास रे आपन को 4 मास रे आपन को बढ़िछि लोड फैक्टरटा बढ़ी जाइछि लोक दियंती एवं जदि लोड फैक्टर कमी गला नेक्स्ट ईयर रे ताकू से कमई देवे ये जो टंका जाउछि से मानकर कहवा कथा ये टंका कंज्यूमर माने तांको टंका को आमे बैंक रे फिक्स डिपोजिट रखुछु एवं से टंकार इंटरेस्ट मध्य जेते बेले लोड फैक्टर कमुछि कंज्यूमर रो सेते बेले आमे फेरौछु किंतु तांको जो बिल हमको देइछंती मतलब कंज्यूमर मान को दउछंती से बिल रे विशेष किसी स्पष्ट भाव रे लिखा ही नहीं से ताको स्पष्ट करिए बोली कहले ये सब कथा संपर्क जो आम आलोचना है जे आपण एठी ओडिशा रे कौन पाए कंजप्शन उपरे नौचंती आपण तारीफ उपरे नौचंती 2 मास को आधार करी आपण दिल्ली भली कहीं नेबे नहीं कहले आगे आपण ओईआरसी की ओईआरसी को जो पर्यंत एक कथा सेटल न होइछे से पर्यंत एक्स्ट्रा सिक्यूरिटी आदाय करबा बंद कर से माने एक प्रकार एकमत होइछंती जे आमे ए संपर्क रे ओईआरसी संगे कथाबार्ता करी कारण तांको उपरे बड़ प्रेशर बर्तमान सब आड़े लोके मातिछंती बिजुली काहेकि बढ़ेइछे द्वितीय कथा हला आमे त देखिलु जे जदि तमरो लोड फैक्टर बर्तमान एठी तारीफ फैक्टर आपण जानछंती दिल्ली रे 200 यूनिट छाड़छंती सेमानकर 70% कंज्यूमर फ्री मागणा बिल जीरो बिल टोटल कंज्यूमर पंजाब रे 300 यूनिट डोमेस्टिक फ्री कर्नाटक रे 200 यूनिट डोमेस्टिक कंजप्शन पाई फ्री आमर ये सस्ता बिजुली उत्पादन हो आमर 3 टंका रे टाटा कंपनी ये पावर किणुची आमको डिस्ट्रीब्यूट करुची सेठी दिल्ली रो सही कंपनी 6 टंका 70 पैसा रे किणुची पावर जदि 6 टंका 70 पैसा रे किणिकी सेमान जदि 200 यूनिट को फ्री दे पारले एवं पंजाब रे ठीक सेमती से माने 6 टंका 7 टंका रेट रे बिजुली किणी जदि से माने फ्री इलेक्ट्रिसिटी को तो 30 वर्ष हला देई चाली चंती एवं 300 यूनिट पर्यंत मागणा दौरान लोक पैसा देवाई पड़ना आम कहलु बाबू 300 यूनिट अंत 400 यूनिट तुम बढ़े कर दियो ना 300 यूनिट कर दियो हेले आमर 90% कंज्यूमर से माने जीरो बिल पाइबे जाफल एक्स्ट्रा यूनिट दवाई पड़ो ना तो दवाई कौन असुविधा आम आप जानते देखिले आम टोटाल बिजुली मात्र डोमेस्टिक रे 7% रु 8% व्यवहार कर 70% व्यवहार कर शिल्प बड़ शिल्प मात्र 20% कमर्शियल एमएसएमई जो छोट इंडस्ट्री एमाने 20% कृषि रे मात्र 2% कृषि रे अन्य राज्य रे केते करछंती 30% रु कौन सी राज्य कम रे नाही एवं डोमेस्टिक कंजप्शन रे से माने अति कम रे समस्ते प्राय 33-34% डोमेस्टिक कंजप्शन कारण आम गरीब रे सड़ुचे दिल्ली रो रिक्शा वाला जी इनकम कर डेली आमर सांबादिक भाई मैंने से पाँच कि नहीं मोर डाउट अन्य मान कथा छाड़ दियो जोटे रिक्शा पुलर चांदनी चौक रे तार डेली रो इनकम संगे आप कंपेयर कर
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେ ସେମାନେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରୁନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବଢ଼ିଗଲା ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କର ଏ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେ ସେ ଘରେ କାହିଁକି ବେଡରୁମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲୁଛି ତ ସେଟା ଆମର ଗରିବୀ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଗଭୀର ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କେବଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନୁହେଁ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲ ତମେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ 300 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଦିଅ କୃଷି ପାଇଁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦିଅ 10,000 14,000 20,000 କୋଟି 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି ପଞ୍ଜାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛି ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଦେବୁନି ଯଦି ଏଠି ଖାଲି କୃଷିରେ ଯଦି ଫ୍ରି କରିଦିଆଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେନି 3 ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଫଳେଇବେ ଇଏ ଏକ ସଂକଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସିବ ତାର ଗୋଟାଏ ବର୍ଷର ରେଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରି କରିଦେଉଛି ଆମେ କହିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କହୁଛି ଆମେ ବି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଫ୍ରି କରିଦେବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ 3,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ତମେ ଯଦି ଲଗେଇବ ତମେ ଯଦି ଫ୍ରି କରିବା କଥା ପୁରାଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଉନ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତମେ ଯଦି 200-300 ୟୁନିଟ୍କୁ ଫ୍ରି କରିଦେବ ଆଉ ମିଟର ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ତ ଜିରୋ ଆସିବ ବିଲ୍ ଆମର ଏଠି 80ରୁ 90 ଭାଗ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଯିବେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଯଦି କୃଷି ପାଇଁ ତମେ ଫ୍ରି କରିଦେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ଅତି ବେଶୀରେ 2% 10% ଗଲେ ବି 400-500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବନି ଏଇଟା 5 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ କୃଷିକୁ ମାତିବେ ଫଳ କିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବସେଇବ କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବହାର କରିବ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବସିଛି ଯେଉଁଠି କେନାଲ ଇରିଗେସନ୍ ନାହିଁ ସେଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବସିଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଇଏ ଏକ ସାମୂହିକ ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ କଲା ପରେ ଏସବୁ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚୁ ଇଏ କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ ଯେଉଁ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଡିଟେଲ ଚିତ୍ର ବି ସାରା ଦେଶର ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ଏସବୁ କରିକି ଆମେ ଲିଫଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଭା ହେବ ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେଠି କେବଳ ଅଟକିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି